mind over here, the Holy Spirit, doesn't see anything but the Son of God. Mi mente recta lo único que ve es al Hijo de Dios, no ve nada más. Yeah. There's really nothing to forgive. En verdad no hay nada que perdonar. So when you look at lesson 193, at the very end of the lesson, look. Estoy viendo casi al finalizar de la lección 193 que dice, perdonaré y esto desaparecerá. I forgive and this will disappear. Exactly. In italics, it says, I will forgive and this will disappear. Que dice, perdonaré y esto desaparecerá. Entonces, cuando perdonamos, esa situación desaparece. Because the world is a classroom that I come to learn lessons. Porque el mundo es una sala de clases que yo vengo a aprender lecciones. And I keep learning the same lessons over and over until I get it right. Y voy a seguir aprendiendo las lecciones una y otra vez hasta que las aprenda correctamente. Yeah. And in truth, even though it looks like this person outside of me hurt me, it looks like. Y pareciera que esta persona de afuera me está hiriendo a mí, parece que esa persona me hiriera. And I want to blame this person, see this person is guilty to punish this person. Y yo quiero verla como culpable y la quiero castigar porque es culpable porque me hizo sentir mal. I'm really saying that God is not such a good father because he left me in a place where I'm very weak and powerless and I'm hurt. Lo que estoy diciendo con esa actitud es que Dios no es un buen padre, que me ha dejado en un lugar donde me siento débil, maltratada y que estoy dolida. So as Mother Teresa says, you know, if people Como la Madre Teresa decía, she says, if people don't like you and they say the wrong things to you, love them anyway. La Sor Teresa de Calcuta decía, si la gente no te trata bien, si la gente no se porta bien, ámalos de todas maneras. Because in the end, it's never between you and them. There really is no them. Porque al final no se trata de tú y ellos, porque en verdad ellos no existen. There is a them in this classroom because I need to blame somebody, but I'm really, she says, in the end, it's not between you and them, it's between you and God. Al final no se trata de tú y ellos, se trata al final de tú y Dios. Yeah. So on Monday night, we have a Zoom class called The Freedom of Forgiveness. El día lunes tenemos una clase que se llama La Libertad del Perdón. And Amy Anderson, who runs it, has a process. Maybe you heard Ho'oponopono. Ho'oponopono. Yes. Amy Anderson tiene un proceso que se llama Ho'oponopono. I know what is Ho'oponopono. I am facilitator of Ho'oponopono. Right. But instead of practicing Ho'oponopono with this woman who's a cashier, instead of that, en lugar de practicar el Ho'oponopono con esta mujer, con la cajera que supuestamente nos trata mal, I'm practicing Ho'oponopono with my Father, God, who created me. Estoy practicando el Ho'oponopono con mi Padre Dios, quien me creó. Yeah. So I say, you know, I'm sorry, Father. Entonces yo digo, perdóname, Padre. I was mistaken, Father. Perdóname, Padre, cometí un error, estaba equivocada, Padre. Please forgive me, Father. Por favor, perdóname, Padre. I love you, Father. Te amo, Padre. Thank you, Father. Gracias, Padre. Practicamos el lo siento, perdóname, gracias, te amo. We practice, I'm sorry, please forgive me, I love you, and thank you. Yes. So it's always between me and my Father. It's not between me and somebody out in the world. Entonces siempre se trata de que, siempre es entre tú y Dios, entre tú y nuestro Padre. No se trata de nosotros y el mundo de afuera. Because we think our Father didn't do a good job. He put me in a body that's going to die. Porque nosotros pensamos que Dios no ha hecho un buen trabajo, que nos ha puesto en un cuerpo que va a morir. And it says in the Course of Miracles, in Course of the Milagros, it says, do you really think a kind, loving Father wants to see his son die? Y eso es lo que dice el Curso de Milagros. ¿Tú crees que un padre amoroso va a querer que su hijo muera? But we made a world where death is the end. Y nosotros creamos este mundo
donde decimos que la muerte es el final. This is not God's creation, the world. El mundo no es la creación de Dios. If you read chapter 25, the justice of God in the textbook, Si lees el capítulo 25 en el texto, la justicia de Dios, God's justice is fair to all, sees all as equal, as the same, as one with him. la justicia de Dios ve a todos iguales, idénticos a Él. And this sameness, this oneness is always present now Y esta unidad es el presente de ahora, in this holy instant of now. en el instante santo de ahora. And eternity is just endless nows. Y la eternidad es simplemente el eterno presente. Yes. So instead of living in time with the ego, like, look at what she said to me a minute ago, and I'm really upset and angry. En lugar de vivir en el tiempo, de estar diciendo, pucha, mira lo que me hizo esta persona y ahora mira, estoy enojada. Or planning for the future, what I'm going to do, and tell her manager that she's not a good person. O planear en el futuro, y en este caso sería ir a decirle al manager, al gerente de esta cajera que no es una buena persona, que no es una buena empleada. Yeah, because the ego wants to punish. Porque el ego quiere castigar. But if I'm living in the now, I don't live in time. Pero si estoy viviendo en el presente, en el ahora, no estoy viviendo en el tiempo. And the ego only lives in time. Y el ego solamente vive en el tiempo. Yeah, the ego is the belief in death. El ego es el que cree en la muerte. Yeah, but does not know how to live in the present now, Pero no sabe cómo vivir en el presente ahora, which is the eternal now. que es el eterno ahora. And you can only be happy now. Y tú solamente puedes ser feliz ahora. So as Jesus says, do you want to be right or do you want to be happy? Jesús nos dice en el curso de milagros, ¿tú quieres tener la razón o ser feliz? Yeah, choose one. You can't have both. Elige uno, no puedes tener los dos. Yeah, if you want to be right that this person hurt you, you're not going to be happy. Si quieres tener la razón al decir que esta persona te ha herido, entonces no vas a ser feliz. So I've decided I don't want to be right about anything here anymore. Entonces yo he decidido que no quiero tener razón de nada aquí en el mundo nunca más. So I've used as my mantra lesson for many years, lesson 25. I do not know what anything is for. He ocupado la lección 25 durante toda mi vida como mi mantra, que no sé para qué se. Voy a leer la lección exacta. El lesson 25, ¿no? Yes, I do not know what anything is for. No sé cuál es el propósito de nada. He ocupado esta lección como un mantra durante toda mi vida. No sé cuál es el propósito de nada. But the purpose of everything here is for me, it's not against me. Pero el propósito de todo lo que nos sucede es para nosotros, no en contra de nosotros. Yeah, it's for me because it's a lesson that I came here to learn. Es para mí porque es una lección que he venido acá a aprender. And if I don't learn the lesson, I just keep coming back and I have the same lesson over and over again. Y si no aprendo la lección, se me va a repetir muchas veces hasta que la aprenda. At the end of the textbook, it's called Choose Once Again, chapter 31, section 8. Al final del texto, chapter 31, capítulo 31, 31, section 8, choose once again. sección 8, Yeah. dice, elige de nuevo. He says, but you just review what you once did in the past and you made the wrong choice and you give another chance to choose correctly this time so you don't have to keep repeating it over and over again. Te da la opción de decidir y darte cuenta que lo que has hecho en el pasado te lleva a cometer el mismo error. Entonces te da la opción de decidir para no cometer más ese error. Yeah. So you begin to realize that only the ego plans how to get even. Entonces te empiezas a dar cuenta que solamente el ego es el que planea. If I'm planning to get even, I'm defending myself. I'm also attacking myself. El ego siempre se defiende y ataca Because I'm listening to the ego doing my planning for me. porque le estoy escuchando al ego haciendo el plan para mí. The ego doesn't want any good for me. It wants me to feel afraid.
El ego no quiere nada bueno para mí. El ego lo único que quiere es que yo tenga miedo. Yeah. So I must ask for a new teacher. Entonces, por eso puedo preguntar por otro profesor. Puedo tomar la mano del Espíritu Santo. So I say to Holy Spirit, what is this for? I do not know. Entonces le digo en ese momento al Espíritu Santo, ¿para qué es esto? No tengo idea. And Holy Spirit looks and smiles and sees that it's nothing. Y el Espíritu Santo nos mira, nos sonríe y nos dice, no es nada. I made something out of nothing. Yo he creado algo que no es nada. In truth, I never left the mind of God. En realidad nunca he dejado la mente de Dios. The separation never happened. La separación nunca sucedió. There's nothing outside of me. No hay nada fuera de mí. I thought that God was outside of me. Yo pensé que Dios estaba fuera de mí. But God is in everything I see because God is in my mind. Pero Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. He's not in this mind, he's in my right mind. No en esta mente, en mi mente correcta, en mi mente recta. Yes. So I am not a victim of this world, lesson 31. I invented this world of bodies and brains and eyes and ears that don't see and don't hear. Entonces vamos a la lección 31. No soy víctima del mundo que veo. Yo soy el que ha inventado estos cuerpos con caras, con orejas. Okay, Carla, I don't know. I think I've covered pretty much on forgiveness. The only one that ever has to be forgiven is myself for thinking that I'm separate from God. The only mistake that was ever made was the belief in separation. El único error que hemos cometido es creer que nos hemos separado de Dios. Entonces a la única persona que siempre nos tenemos que perdonar es a nosotros mismos. David, thank you so much. And the next question is, how to combine the metaphysics of the Course of Miracles with the world? La siguiente pregunta es, ¿cómo compaginar la metafísica del curso con el mundo de la forma? How to combine the teachings of a course with the world? Yeah, the metaphysics, the teachings of Jesus to the world. Okay, so in my birthday lesson, which is lesson 132. En la lección 132, que es la lección del cumpleaños de David. Wait a minute. 132, let me. 132. Yeah. It says, I Que lose. dice la lección. Libero al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era. It says, I loose the world from all that I thought it was. So we think the world is very real. Porque nosotros pensamos que el mundo es real. But no, the world is not real. The world is like a movie screen. El mundo no es real. El mundo es como una película en una pantalla. Yeah. So in paragraph 6 of lesson 132, you want to go there. Yeah, I'm here. In the second sentence, it says, there is no world, exclamation point. There is no world. En el párrafo 6, número 2, dice aquí con signos de exclamación, el mundo no existe. This is the central thought that this course attempts to teach you. Este es el punto central que este curso te quiere enseñar, que el mundo no existe. Because if you're born into this world, you think the world is very real. Porque si has nacido en este mundo, tú crees que este mundo es real, obvio. Yeah, and the world was here way before you came. Y que el mundo estaba mucho antes de que tú hayas venido. So we never suspect that, as a matter of fact, the thought system I listen to, which is the ego thought system, entonces nunca hemos sospechado que el sistema del ego, que es el que nosotros estamos escuchando constantemente, which lives in time, que vive en el tiempo, and he tells you time is the illusion, time is the vast illusion. y que nos dice que el tiempo es la mejor ilusión. So as long as I'm looking at the world, I'm looking at an illusion. Entonces, cada vez que estoy viendo al mundo, en verdad estoy viendo una ilusión. Yes, because a miracle, this is a course in miracles, un curso de milagros, Porque en un curso de milagros teaches you that what you're looking at